નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે સંસ્કૃતનો પેપર હતો એ સંસ્કૃતની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे, नीचे आपेला वाक्यનું श्रुत लेखन करो। श्रुत लेखन एटले के तमारे सांभळीने तमारा शिक्षक द्वारा लखायेला 5 वाक्यों लखवाना छे। तो अहीं आपेला वाक्यों छे एमांथी कोई पण 5 वाक्य तमारा शिक्षक द्वारा लखायेला हशे। विद्यार्थी मित्रों, तमने कया 5 वाक्य लखायेला छे ए चेक करजो ने 5 मांथी केटला मार्क मळे छे मने कॉमेंटमां जरूरथी जणावजो। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 2 में छे, आपेल शब्द माटे वपरातो संस्कृत शब्दकोशमांथी शोधीने लखो। प्रश्न 2 में 5 विभाग आपेला छे, कोई पण एक विभाग छे तमने तमारा शिक्षक द्वारा लखावामां आव्यो हशे। पहेलुं छे पक्षीओनो राजा, तो पक्षीराज कहेवाय। लाडू तो मोदक कहेवाय। छास तक्रम कहेवाय। पत्थर तो पाषाण कहेवाय ने परिश्रमथी तो उद्मेनक शब्द वपराय छे। एमां बीजो विभाग आपेलो छे, आपेला वाक्योने संस्कृतमां लखो। जो तमने आ विभाग पूछायेलो हशे तो तमने 5 वाक्यनुं संस्कृतमां भाषांतर तमारे करवानुं हशे। पृथ्वी एक ज कुटुंब छे तो वसुधैव कुटुंबकम। मेहरबानी करीने पीरसो तो कृपया परिवेश्यतु। 2 जीभवारी छे पण सापण नथी तो च द जीह्वा सर्पिणी न। वृक्षनी टोच पर रहे छे, वृक्षस्य उपरि निवसति। आयोजक दुर्लभ है तो योजनाकार दुर्लभ अस्ति। तो आ रीते संस्कृत में लखवानुं छे। त्रीजो विभाग में आपेलो छे, आपेला शब्दों माटे संस्कृत शब्दों लखो। साबरमती तो साबरमत्या। बिलाड़ी मार्जारी। रणप्रदेश मरुभूमि। वांको वक्रह। पगलू पदम। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। विभाग 4 में पण संस्कृत में भाषांतर करवानुं छे। ऊंट बोले छे, उष्ट्र वदति। तारी डोक वाकी छे, भवतः ग्रीवा वक्रा अस्ति। रस्ता में शियाळ मळे छे, मार्गे एक शृंगालो मिलति। तबियत तो सारी छे तो स्वास्थ्यम समीचीनम। रस्ता में ते कूतराने जुए छे तो मार्गे सकुकर पश्यति, कुकुरः पश्यति। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। विभाग 5 में पण साचो क्रियापद शोधवानो छे। रक्षण करे छे तो रक्षति। अनुभवे छे तो अनुभवति। नमन करे छे तो नमति। पीवे छे तो पीबती। फरे छे तो अटथी। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे, आपेला फकरा परथी पद्यनुं वाचन करीने प्रश्नना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, 5 पेरेग्राफ छे, खूब ज सरल अने सहेला छे। बधा ज प्रश्नों बेठे बेठा आवी शके एवा छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबरनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करवानुं छे। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियो झड़पथी तमने मळी शके। जो प्रश्ननुं सोल्यूशन करवा जाशो तो विडियो खूब ज लांबो बनी जशे, एटला माटे आपणे बीजा भागमां सोल्यूशन करशुं। प्रश्न नंबर 4 में आपेला छे, आपेल उदाहरण मुजब अनुसार वाक्यों अथवा शब्दों ने परिवर्तित करो। कोई पण एक विभाग तमारा शिक्षक द्वारा लखावामां आव्यो हशे। अहीं उदाहरण छे, वृक्षवासी तो वनवासी। पाछळ वासी शब्द आवतो होय ए रीते नवो एक शब्द बनाववानो छे। तो दंतहीन तो नेत्रहीन। त्रिनेत्रधारी तो श्वेतवस्त्रधारी। शिलाभक्षी तो वातभक्षी। शूलपाणी तो चक्रपाणी। पक्षीराजो तो नागराजो। तो आ रीतना शब्दों बनाववाना छे। बीजामां पण सहेलुं छे कि किंचित तक्रम आवश्यक। तमने तक्रम शब्द आपेलो छे तो आगळ तमारे किंचित शब्द लखवानो छे अने पाछळ आवश्यकम लखवानो छे। तो ए रीते बनशे, किंचित जलम आवश्यकम। किंचित दुग्धम आवश्यक। किंचित दालम आवश्यकम। किंचित व्यंजनम आवश्यकम ने किंचित ओदनम आवश्यकम। तो आ रीतना तमारे जवाब लखवानो छे। एना पछी आपेलुं छे, नम तो नमंती। खाद खादंती। लिख लिखंती। वध
વદંતી, ક્રીડ ક્રીડંતી અને પઠ પઠંતી. ચોથો વિભાગ આપેલો છે. પાછળ સિંહનું સિંહસ્ય કરવાનું છે તો વાનરનું વાનરસ્ય, પર્વતનું પર્વતસ્ય, ગજનું ગજસ્ય, ઉષ્ટ્રનું ઉષ્ટ્રસ્ય અને દેવનું દેવસ્ય. તો આ રીતે પાછળ સ્ય શબ્દ લગાવીને લખવાનું છે. અહીં ઉદાહરણમાં આપણને હસ્ત છે તો એનું હસ્તી આપેલું છે. તો પઠ તો પઠતી, પીબ તો પીબતી, ખાદ તો ખાદતી, વદ તો વદતી, નૃત્ય તો નૃત્યતી. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપણને નીચે આપેલ સુભાષિતો અને કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. અહીં 10 કાવ્ય પંક્તિ છે, એમાંથી કોઈ પણ 2 તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવેલી હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કાવ્ય પંક્તિ છે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપેલી છે, અહીં પણ આપેલી છે, જેનું સોલ્યુશન તમે કરી લેજો અને તમને 5 માર્કમાંથી કેટલા માર્ક મળે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.